तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। 1885 मे श्रीरामकृष्ण भक्त संगे भक्त मंदिरे रामेर बाड़ीते प्रथम परिच्छेद। ठाकुर श्रीरामकृष्ण रामेर बाटीते आसियाछेन। ताहार नीचेर बैठकखानार घरे ठाकुर भक्त परिवृत हइया बसिया आछेन, सहास्य बदन। ठाकुर भक्तদের सहित आनंदे कथा कहितेছেন। आज शनिवार 11 জ্যৈষ্ঠ 1292, জ্যৈষ্ঠ शुक्ला दशमी तिथि 23 मे 1885 बेला प्राय 5टा। ठाकुरेर सम्मुखे श्रीयुक्त महिमा बसिया आछेन। बाम पार्श्वे मास्टार, चारिपार्श्वे पल्टू, भवनाथ, नित्यगोपाल, हरमोहन। श्रीरामकृष्ण आसियाई भक्तगणेर खबर लइतेছেন। श्रीरामकृष्ण मास्टारेर प्रति, छोट नरेन आसे नाई? छोट नरेन कियत्क्षण परे आसिया उपस्थित हइलेन। श्रीरामकृष्ण, से आसे नाई? मास्टार, आज्ञा। श्रीरामकृष्ण, किशोरी, गिरीश घोष आसबे ना? नरेंद्र आसबे ना? नरेंद्र कियत् परे आसिया प्रणाम करिलेन। श्रीरामकृष्ण भक्तদের प्रति, केदार चाटुर्ये थाकले बेश हतो। गिरीश घोषের संगे खूब मिल। महिमार प्रति सहास्ये सेও ওই বলে। अवतार বলে। घरे कीर्तन गाहिबार आयोजन हইতেছে। कीर्तनिया बद्धांजलि हইয়া ठाकुरके বলিতেছেন, आज्ञा करें तो गान आरम्भ হয়। ठाकुर বলিতেছেন, একটু জল খাবো। जलपान करिया मशलार बटुआ हইতে किछु मशला लइलेन। मास्टारके बटुआटी बंद करिते बलिलेन। कीर्तन हইতেছে। खोलेर आवाजे ठाकुरेर भाव हইতেছে। गौरचंद्रिका शुनिते शुनिते एकेबारे समाधिस्थ। काछे नित्यगोपाल छिलेन, तार कोले पा छड़ाइया दिलेन। नित्यगोपालও भावे काँदितेছেন। भक्तेरा सकले अबाक हইয়া से समाधि अवस्था एक दृष्टे देखितेছেন। योगा, subjective and objective identity of God, the absolute, the soul and the cosmos जगत। ठाकुर एकटू प्रकृतस्थ हইয়া कथा कहितेছেন। नित्य थेके लीला, लीला थेके नित्य। नित्यगोपालेर प्रति, तोर की? नित्य बिनीतभावे, दुई भालो। श्रीरामकृष्ण चोख बुझिया बलितेছেন, केवल एमनटा की? चोख बुझलेई तिनि आछेन আর চোখ চাইলেই নাই। যারই নিত্য তারই লীলা, যারই লীলা তারই নিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমার প্রতি, তোমায় বাপু একবার বলি। মহিমাচরণ, আজ্ঞা। দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। শ্রীরামকৃষ্ণ, কেউ 7 তলার উপর উঠে আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নিচে আনাগোনা করতে পারে। উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা যাকে তোমাদের কৃষ্ণ বলছো, তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন। তাই বলি, চোখ বুঝলেই ধ্যান, চোখ খুললেই আর কিছু নাই? মহিমা, একটা জিজ্ঞাসা আছে। ভক্ত, এর এককালে তো নির্বাণ চাই। আজকের পাঠ এই পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতের সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা ও স্বামীজির অনুধ্যানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।